ọta itisi onye ma not moto ọta itisi onye ike agbakata mpụta n'ezi ebe ni taya m fepụ ọkwedo apasị alụ ọjọọ chọ oke ogbuoru m mmadụ so esi na-enwe taya na-abịa ọmụnwa na onwe ihe ọchọ m na-achọ ọchọ n'obodo ọmụnwa ka ịpịala m taya bịa ka ndị taya na onwere n'anya na moto m ebe a moto m moto ifo kịta ọnwa obere nsogbu n'injin ịghọta na ngwa onwe mụta ọ moto m bụ ife ọnwa obere nsogbu n'injin ọnya m njwe paakị ebe a taya akịta na nwanne ya bụ afịa ọ kwesịrị ịgwa ka ịchọ na taya na-abụọ taya nluzu akịta nye 700 ka ihe na taya na-abụ 700 ya 500 iyo mara iyo ịsịkwa na taya na-abụ echo nnofe 700 onye ga-eluzu taya amadị m niile eleta ya ọmụ nye m nọmba gị onwe nke pepụrụ wande nyekwa gị so ife me mbụ ejụlọ ntus ma ebe ịma na ọ bụrụ na shop ka ịfụ ọ bụrụ na shop ka ịfụ nna ọkwa n'ezi ka mụ na izu taya dị mma nụ taya nụ mmenụ katarịsị ife na ebe ka m weta spana meji luzu taya ka ebuli ya na ngụ nwe ya nọrụ na moto nnu ka gasịkwa ike na taya m adịghọ biko ebu m pasenja